আবারও সরকারি জমি দখলের অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনা আসানসোলের কুলটি বিধানসভার কুলতোরা এলাকার। আবারও সরকারি জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র তবাসুম আরা জানান, গত 2019 সালে কুলটি এলাকার বাসিন্দাদের দাবি গ্রিন প্রজেক্ট দমকল কেন্দ্র কার্যালয় করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই মতোই প্রশাসনিক স্তর থেকে খতিয়ে দেখাও হয়েছিল। কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই 2020 সালে করোনাকালে কাজ শুরু হয়নি। তারপরে আর গ্রিন প্রজেক্টের কাজ শুরুই হয়নি। বর্তমানে এখন সেই জমি মাফিয়াদের দখলে নিয়েছে। তাই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন যেন জমি দখলকারী জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং কুলটি বাসিন্দাদের দাবি গ্রিন প্রজেক্ট দমকল কার্যালয় যেন তৈরি হয়। যদিও এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি বলেন, এই ঘটনা পুরো রাজ্যে চলছে, ভূমি দপ্তরেই চলছে। এই দপ্তরে পুরো দুর্নীতি রয়েছে, এর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। যদিও এই বিষয়ে কুলটি সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেভিনিউ অফিসার সোমনাথ ভৌমিক বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেই জানাচ্ছেন। অন্যদিকে এসব বেআইনিভাবে জমির চরিত্র বদল ও রেকর্ড পরিবর্তন, দালাল রাজ সমস্ত কিছুর প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে সারা রাজ্য জুড়ে বিএলআর অফিস ঘেরাও বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। সেই মতোই কুলটি ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বরাও কুলটি সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার কার্যালয়ের সামনে একাধিক দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কুলটি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সুকান্ত দাস সহ ব্লক কংগ্রেসের नेतृत्व ও কর্মী সমর্থকরা। जी, हम जब अपने कार्यालय में थे 2019 सन में हमने कोल्टी के लोगों के लिए, बल्कि ये हमारा कोल्टी के तमाम लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। फायर ब्रिगेड यहाँ की मांग थी, यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी। हमने सब जगह अपील किया, डीएम के पास, यहाँ तक कि हमारे जो ऊपर में जो है फायर ब्रिगेड जो हमारे मंत्री उनको भी किया। जितने भी लोग, उन सारे जितने हमारे पद पेशर थे उन सबको मैंने फायर ब्रिगेड के लिए यहाँ पर एक मांग की थी। उस डिमांड पर हमारी कार्रवाई भी हुई, बहुत हद तक पहुँच भी गया। यहाँ तक कि पूरी इंक्वायरी वगैरह सब कुछ हो गया था, काम स्टार्ट ही होने वाला था। लेकिन 2020 सन आ गया और कोरोना काल आ गया। इस वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट रुक गया। कोरोना काल के बाद मुझे लगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा शुरुआत नहीं हुआ। और मैं भी कार्यालय पर नहीं थी, मैं पद पर भी नहीं थी, लेकिन मेरा कोशिश जारी था कि मेरे ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कुल्टी वालों के लिए, इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं हुआ। आज देखा जा रहा है कि वहाँ पे ज़मीन पर कुछ माफियाए लोगों ने ज़मीन को, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग हो रहे, फ्लोट हो रहे, बहुत कुछ हो रहे। लेकिन कुछ एक हफ्ता पहले हमने हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी की कुछ पहल पर हमने देखा बहुत सी जगह पर एक्शन हुआ। मैं अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करूँगी, मैडम आप जिस तरह से ये पहल स्टार्ट किए, हमारे कुल्टी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फायर ब्रिगेड, जिस पर हमने काफ़ी हद तक काम भी कर चुकी हूँ और इस पर इंक्वायरी भी हो गया था, काम भी हो चुका था, लेकिन कोरोना काल की वजह से रुका। आपकी इस पहल से एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी कुल्टी के लोगों के लिए जो फायर ब्रिगेड की मांग है, इस पर आप कार्रवाई करें। नहीं तो वरना ये होगा, आने वाले दिन में जो कुछ ज़मीन बचा हुआ है, 120 एकड़ ज़मीन वहाँ पर थी, वो जो कुछ ज़मीन बचा हुआ उस ज़मीन पर भी हमारे माफिया, जितने भी यहाँ के माफिया लोग हैं, उस पर कब्जा कर देंगे। हमारे इस प्रोजेक्ट पे हम अपनी वज़ीर आला मैडम पे, खासकर हम अपनी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी इस पहल से मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैडम मेरे इस कुल्टी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, मेरे इस ड्रीम की प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, कुल्टी वासी के लोगों के लिए इस फायर ब्रिगेड पे काम करें, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। आप इस पहल को आगे बढ़ाएं और मेरे इस फायर ब्रिगेड के काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। ये बहुत जनरल प्रैक्टिस है, पूरा बंगाल में ऐसा ही चल रहा है। ये बीएलआर और एसडीएलआर और सब जितना है भूमि का जो ये दफ्तर है, ये दफ्तर पूरा यही कर रहा है। सारा दिन इसी लोग का यही काम है। किसी का नाम पे पेपर है, किसी का पेपर है, वो नाम चेंज हो जा रहा और दूसरा किसी का नाम पे हो जा रहा। वो ऐसा बहुत, इतना बीएलआर और एसडीएलआर ये जो दफ्तर में इतना घोटाला है, इसका तो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, हमको लगता है। जो कुल्टी में जो चीज़ हुआ है वो तो एक तो छोटा चीज़ है, एक तो टिप्स ऑफ आइसबर्ग, माने एक तो आपका बंगाली में कहावत है, एक तो
क्या बोलता है उसको, हिमोसोइलेट चूरा मात्र, थोड़ा सा छोटा। और एक हम देख रहे हैं कुछ भूमि माफिया को कुछ अरेस्ट किया गया, वो सब प्यादा है, सब छोटा छोटा आदमी है। इसका पीछे बहुत बड़ा माथा है। अब पूरा जिला जानता है, पूरा आसनसोल शिल्पांचल जानता है, शिल्पांचल में सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। उसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। वो अभी ये छोटा छोटा आदमी को पकड़ के, छोटा छोटा प्यादा को पकड़ के आई वॉश करके जनरल पब्लिक को थोड़ा मिसगाइड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, थोड़ा आई वॉश कर रहे हैं। देखिए हम पूरा प्रशासन एक्टिव है, जितना इलीगल जो कुछ हो रहा है सबके ऊपर हम लोग एक्शन कर रहा है। कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं, ये चीज सुधरेगा नहीं। ये चोर का सरकार है, चोर का राज है। ये सरकार जब तक नहीं जाएगा ये चलता रहेगा। और बाकी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ये सब आईवस करते रहेगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से। সেটা হচ্ছে এই পুরো জমিটা যে দাগটায় বলেছেন তার 30 শতক হচ্ছে সরকারি আছে, তার মধ্যে এই অফিসটিও আছে। বাকি তার মানে বাকি জায়গাটা নিয়ে দমকলের প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। আমরা এটাকে ইমিডিয়েট জেলা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে এটাকে ডিমার্কেট করার ব্যবস্থা করছি। 1 একর 20 শতকের মধ্যে 30 শতক ভেস্টেড আছে এখানে, তার মানে বাকিটা আমাদের ডিমার্কেট করে নিলে আমরা সেটা ব্যবস্থা করে ফেলব। তাহলে কি উনি ভুল অভিযোগ করছেন? উনি আজকেই না, আমরা আবার বলছি, ওনারাও যে কাগজটা দেখিয়েছেন সেটাও আপনারা একবার দেখে নেবেন। সেটা 1 একর 20 শতকের জমি আছে, যার মধ্যে 30 শতক সরকারি জমি আছে, যার মধ্যে এই অফিসটিও আছে। অফিসটাই তো পুরো জমিটা একবার করে নিয়েছেন? না, অবশ্যই না, আরও আছে, সেটা ডিমার্কেট করতে হবে। সেটাই বিক্রি করার কাজ চলছে বলে উনি না, দেখুন আপনি প্লটটা যদি দেখেন, প্লটের ওই পাশটায় আপনাদের এইটাই তো প্লট, আমরা যেহেতু আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এইখানেই প্লটটা আছে, পাশের বাড়িগুলো কিছু হয়েছে, একটা নার্সিং হোম হয়েছে। এবং সরকারি জমি কতটা আছে এইভাবে ডিমার্কেট করা নেই আমাদের অফিসটা ছাড়া। কিন্তু যেহেতু আপনাদের একটা দমকলের প্রজেক্ট হয়েছিল, তার মানে কিছু ডিমার্কেশন কাগজ আমাদের কাছে পেয়ে যাব আমরা। হ্যাঁ, এটা আমরা ইমিডিয়েটলি একটা ডিমার্কেট করার ব্যবস্থা করছি। তো পুরো কাজটাই এখন অনলাইন করার ব্যবস্থা করেছি। ফলত এখানে এসে ধরুন আপনি আগে দাগের তথ্য তুলতে হলে আগে আপনাদের এখানে আসতে হতো, একটা খতিয়ান তুলতে হলে আপনাকে আসতে হতো, এখন সেটা বাড়ি বসে করতে পারবে। আমাদের মানে সরকার যেটা চাইছেন পুরো কাজটাই অনলাইন করার, আমরা কিন্তু এখানে সেটা চালু করে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমরা কিন্তু অফলাইনে কোনো কাজ করছি না। আপনি কনভার্সন বলুন, মিউটেশন বলুন, দাগের তথ্য তোলা বলুন, খতিয়ান তোলা বলুন, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা অনলাইনে করছি, যেটা আমাদের ডিরেকশন আছে। আমাদের দপ্তরের, আমাদের এই অফিসের সঙ্গে যুক্ত কেউ এরকম কিছু হয়নি। এবং এটা আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখি যে অবশ্যই পরে কিন্তু আমরা কেনা বেচার পরে রেকর্ড করতে, ধরুন দেবোত্তর সম্পত্তি কেউ যদি ওটা লিজ করে দিয়ে থাকে, সেটা তো না হবে রেজিস্ট্রি, না হবে রেকর্ড চেঞ্জ। সেগুলো হলে একদম স্পেসিফিক যদি কোনো রকম আমরা মানে অভিযোগ পাই, আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন। তাহলে অভিযোগ ছিল, তার জন্য আমরাও অ্যাকশন নিয়েছি। পুলিশ নিশ্চয়ই আমাদের কাছ থেকে না কোনো কনসাল্ট করে গ্রেপ্তারটা করেনি, পুলিশের সঙ্গেও আমাদের সেই যোগাযোগটা রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই পুলিশের সঙ্গে কনসাল্ট করে এবং জেলা দপ্তরের সঙ্গে কনসাল্ট করে নির্দিষ্ট অ্যাকশন নেব। আমার নাম সোমনাথ ভৌমিক, আমি রেভিনিউ অফিসার।